यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज का दिन बहुत पवित्र है। आज गीता जयंती है, वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पहली बार भगवत गीता का उपदेश दिया था। जंग के बीच शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने वाला था, पर अर्जुन के मन में शंका, डर और भ्रम भर गया था। उस समय श्री कृष्ण ने उसे तसल्ली नहीं दी, उन्होंने ज्ञान दिया, वही ज्ञान जो कल नहीं आज भी उतना ही जीवंत है। आज गीता जयंती के इस पवित्र दिन पर हम सिर्फ एक ग्रंथ को याद नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अंदर की शक्ति को जगा रहे हैं। गीता हमें बताती है कि असली कुरुक्षेत्र जिंदगी के बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अपनी कमजोरियों, डरों और भ्रमों से लड़ना ही असली युद्ध है। आज से हम गीता पाठ करना शुरू कर रहे हैं, ना जाति के लिए, ना ही धर्म के नाम पर, बल्कि खुद को पहचानने के लिए। तो एक पल रुको, अपने दिल को शांत करो और अपने जीवन में गीता की रोशनी को उतारने दो। हरे कृष्ण everyone. Today, in occasion of Gita Jayanti, I am going to read two texts from chapter 2 of Srimad Bhagavad Gita. Text number 13. This verse explains the fundamental truth of human existence. Although the body goes through many stages, childhood, youth and old age, the soul remains constant and unchanged throughout all these transformations. The body is temporary and always changing, while the self or the soul is eternal. Death here is described not as an end, but as a transition in which the soul leaves one body to enter another, just as it normally moves from childhood to youth and old age during one lifetime. Therefore, a wise person understands that death is simply another step in the soul's journey and does not become distressed when the body perishes. Grief and fear around the death arise only from ignorance from the soul's eternal nature. A sober and spiritual intelligent person remains peaceful and undisturbed by the changing conditions of the body. গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় 13 নম্বর শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে শরীর ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্যে রূপান্তর ঘটে, কিন্তু যিনি এই পরিবর্তনের ভেতরে অবস্থান করেন সেই আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং কখনোই নষ্ট হয় না। মৃত্যুর সময় আত্মা কেবলমাত্র এক শরীর থেকে আরেক শরীরে গমন করে। শরীরের এই পরিবর্তন ও মৃত্যুকে বুঝতে পারলে কারো জন্য শোক বা বিভ্রান্তির কারণ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি এই স্বাভাবিক পরিবর্তনে কখনোই বিচলিত হন না। হরে কৃষ্ণ। Text 14 of chapter 2. This verse teaches the necessity of tolerance in life. Happiness and distress, pleasure and pain, comfort and discomfort, all these experiences are temporary and inevitable, just like the changing seasons of winter and summer. They arise because of the body's sensory contact with the external world, and therefore they come and go. They are not permanent, nor do they define the soul. Because these dualities are unavoidable, a spiritual aspirant or a responsible person must learn to face them with patience and steadiness. Without losing mental balance, a person who becomes disturbed by happiness and distress cannot perform their duties properly. But the one who tolerates them and stays firm in their responsibilities becomes spiritually matured and capable of rising to a higher consciousness. True wisdom is shown by remaining steady even in the midst of a challenge. Hare Krishna. গীতা অধ্যায় দ্বিতীয় সারাংশ 14। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম সকল অনুভূতি সাময়িক। এগুলো দেহের ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ থেকে
উৎপন্ন হয় এবং সময়ের সঙ্গে আসে ও চলে যায়। তাই জ্ঞানী মানুষের উচিত সুখ দুঃখে স্থির থাকা এবং সহ্য করা। কৃষ্ণ বলেছেন, যিনি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এই অস্থায়ী সুখ দুঃখে বিচলিত হন না, তিনি প্রকৃত ধীর এবং উন্নতির যোগ্য। आस्था हो या ना हो, हम सब अर्जुन हैं और कृष्ण का ज्ञान हर पल हमारे साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हैप्पी गीता जयंती टू ऑल।